जाऊन हे साडी आणि आमचे गोंयचे फिशरमॅन आणि फिशरमॅनाक बायलांक देव बरें करूं म्हणटा. सर फिशरी मिनिस्टराक सांगता असली इव्हेंटां आमचे सावथ गोवाक जायनाय. 2 वर्सां आदीं आमचे बाब रोहन कावंटी टुरिजम मिनिस्टराक हांवें एक फंक्शनाक सांगलें, सर सगळीं ही असलीं फेस्तां तुमी नोताकूच करतात म्हूण. तेणें मागीर कोलवा काजू फेनी म्हूण फेस्त केलें. देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचे सावथाक फ्रॉम पालोलेम टू दोनापावला भरपूर फिशरमॅन आसात, जाणटे तशे नेणटे तशीं भुरगीं. असलीं फेस्तां आमचे बाणाले गांवांक नाजाल्यार वारकीचे गांवांक तुमी करपाक जाय सर. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचो लोक जे फंक्शनाक हाजीर आसात तेका. रिमेंबर, एवरी डे इज अ गुड डे, लायफ इज ब्युटिफूल इन गोवा. श्री रोहन बाब खंवटे हांकां सन्मान चिन्ह दिवचें आनी तांचो सन्मान करचो.